اليوم كما كتشوفوا الباك جراوند اتس totally different. اليوم الكوزينه غادي نطيب لابستر اللي هو سلطعون مستر سلطع كيتفرج في سبونج بوب. او ماي جاد كيتحرك. او ماي جاد Oh, it's very hot, honey. Oh my goodness. Okay. All right. Set the timer. You're about to set the timer. Oh, don't show there, please. Don't show there because it's crazy. Set the timer. 6 minutes. For 6 minutes. Put on the stove. On the stove. Oh, I forgot to put this one for the taste. نحط شويه ديال الزعتر حيت البلاد جبتو معايا من المغرب. I think you got enough in there. Yeah. The eyes are white. Wow. Yeah, they're not pleased. Oh my god. I'm sorry. Anyway, next. اوكي سو غادي نبداو بهذا بلا صوص حيتاش اليوم غادي ندير لكم لابستر سلطع في الفران. What do you have there? Excuse me, honey. Excuse me, I want to take something. All right. What do I have here? عندي شويه ديال الزبده والثومه والقزبر وفي العطريه غادي نستعملوا شويه ديال هذه بابريكا. شنو سميتها بالعربيه يا ربي؟ تحميره. I got it. تحميره. سي تحميره. Tomato. و garlic تومه يابسه. Garlic pepper. All right. السودانيه. السودانيه يابسه. You see it? Yeah, sideways. Sideways. I need to see the label. Good pepper. I'm talking about Moroccan, not American, honey. السودانيه. Do you know what is السودانيه? right. وغادي نديرها في الميكروويف. ماشي هنايا خصنا نديرها فشي حاجه اخرى. I wanna put it in the microwave, so of course not here. Yeah, I'm not sure why you put metal. Because I want, yeah. Because you have to melt it, so. I forgot. Okay. I don't have right to forgot. I know. Well, it must be set up. And ready. Yeah, I'm nervous. My first time I go to the kitchen. First time you got bit by a wasp. Sometimes I burnt myself. First time you got bit by dinner. الملحة. Salt. Yeah. Okay, translate for me. راجلي هو my cameraman for today. ما قيلة ما نسيت والو. شوية ديال السودانية. Microwave. ماشي السودانية الحار هذا. هادي غبرة. Show sideways. اوكي ها هي. السودانية ما غبرة. Yeah. Oh my god, I love taste. Just a little bit. يا معيتي. شويه انا غندير بغيتو نتوما حسب الذوق. انا كندير قياسي عشاء رومانسي انا والزوج العائله اللي كان right. So clean my hand. Okay, don't show on the top of the microwave please. What's happened here?
اوكي غير دقيقة. You start? Yep. Try to not take the floor, please. I'm on the lobsters. Where's the other one? اوكي دابا كيبانو طابو. The other one. Okay. Is it on? Wiping from wiping from I need the water for the steamers. Grip it by the tail. Have to put the claim on. دابا غادي ندير claim. هو بحال بوزروق. Drop them in. No. No. اوكي نشرمو لها هي ديال الثومه والسودانيه والقزبور. Oh, I forgot to turn the heat. نشعل الفران على يسد 300 350. Yeah. اوكي اتس 350 على 350 فahrenheit. غادي نخلي لكم لتحت شحال هي بالدوغري. اوكي غنخليه هنايا شي 10 دقائق هكاك. 10 minutes it's I okay. would do 18. It'll take 5 or 6 minutes just to warm up the oven. Yep. درتها هنا على 18 حيتاش ما سخنتش الفران بكري. نتوما خليوها غير على 15 ولا 10 دقائق. شوفي فيه. ودابا غادي نتسناوه يوجد ومن بعد غادي نوريكم كيفاش جا سلطعون. حالتي وجهي المكياج مشى. alright. Okay. alright كنقولها 9000 مره ناري ما عرفتش خصني نقول. اوكي ثانك يو. ودابا غادي ندير what's the name of it? Remind me. Margarita. غادي ندير لكم Raspberry margarita. عندي هنا فخومبواز راسبيري لايم and lemon. الا ما خفت نكذب لا هذا هو لايم وهذا الليمون. شويه لايم منك هذا حامض سكر وسبرايت ولا تويست. اوكي لا جوج. Snip.